Gataw public rok cinta khaitung je patakena ek samoyo illegal immigrant kisuno tei kok samani apro kebo khanaya emonki India bo khanaya tabok oro khnama kare India ni all over India je khanaksiu abo kintu patal kenya issue se TPM ni issue se o je tabok all over India bo illegal immigrants na rohnan bagai je samtang tongmani abo TPM ni issue se TPM ni issue puila tiprasar khanalia farang disaka karon uram 2014 ni simi jantar montar thangai o je illegal immigrants hatani borok phayoi chinoro chino ଅଧିକାର নাই tong phayo chini ଅଧିକାର বঞ্চিত খাইনো tong phayo chini চাথাই চাই tong phayo chinoro চাকরি বাকরি borok নাই tong phayo o isuno যখন তে sung ini দিল্লি যন্তর মন্তর হাই জায়গাও থাং সাইকা বিভিন্ন জায়গানি ইন্ডিয়ানি বিভিন্ন স্টেটনি লিডারক আবুনো সাইমানকা খানাকা আবুন প্রণব সাইমানকা জায়গা tong থাঙ্গা যে illegal immigrants rok oro phayoi sini Indiani je সম্পদ চাইতং ফ্যামিলি আবসি নিনেন বাকি ক্ষতিকারক বড় সাইমানকা হাওনি বাকি তবু সারা ইন্ডিয়ানো অ ইস্যুনো সামতাংজাক দং পয়লা তো সিনে ত্রিপুরারন বড়রক অবনো খনালিয়ানো অর তাবো খাবনো তুই যতন সচেতন হংকা সামতাংনানি বাকি হংকা তাবো হংকা যতন সাকনা লাইয়ে পলিটিক্যাল মালিশ নানান বাকি আবো তেংলাই কিন্তু যখন তে TPF সাফরো হংকা আপ্রো TPF রানো কবর হংকা TPF নো গোবেক হংকা বোকা টকা গ চাপ্রখা মনা স্টপ খাই রাখা কিন্তু তাবো ও TPF রক যেটা সামুং ক ইস্যুনতি সামনে অবর তাবো সামুং নাখা তাঙ্গি হিমালে ইন্ডিয়া গভর্নমেন্ট অফ সিসাই থাকা কারণ সারা ভারতবর্ষও ইলিগেল ইমিগ্রেন্ট বেআইনি ভাবে হাপাইনায় রক প্রায় 7 কোটির উপর আবো বেবাগনো ও ইন্ডিয়ানি যে সম্পদ চাকরি বাকরি বেবাগনো বরক আবনো বুক খাইতং ফেয় অথচ ও ইন্ডিয়ানি বরক আবনো বর্ণ বাগিচারি মাতং আজ ইলিগেল ইমিগ্রেন্টস আসে করি হিংকে তো নিনো ইন্ডিয়ান বরনা আসুজুনো বাং খাম হিংকে তাকাইছে আবো সিমিয়া অমো ন্যাশনাল থ্রিট বং দংখা ন্যাশনাল থ্রিট ভাইকে দুইটা লামাতেই ন্যাশনাল থ্রিট দङ o ji illegal immigrants ba nini bairani borok bidesi phayoi oro borok nini anti social ba crime samung tangi mano ek somoyo tangi bo tongo abo kaisa national security ni matter daga tagaisa sino tripura wo sung saimano o illegal immigrants lakha phaino sinoro ni demographic change jangkha or ni hani basarok bongni khomota khamaka political rights khamaka nini economic rights kemaka administration kemaka hingke o hani besar ek somoyo sengla tai soilia hne jodino sarkar jodi reklaya sengno palkhe reklai china hne jodino violence la heke abo kaisa national security bagi treat no bole heda national security bagi treat no tabok central government home ministry hne sakala ke bor no reklai ni rutugoi othoto jaga samung tangia state government hke sing sabi অহানি বছর জলি নাই এক সময় নিনু বাংলাদেশ যে শেখ হাসিনা রেখলাই রমাহাই আমার সিচুয়েশন নাই আপনি দাইসাব নাই আবো কাছে ন্যাশনাল সিকিউরিটি ন্যাশনাল থ্রেট গাহাইনি বাগে ন গভর্নমেন্ট অফ ইন্ডিয়া চিন্তা খাইকিয়া অবন সামদানা নাংনাই যদি ন যে তাবক যে গভর্নমেন্ট অফ ইন্ডিয়া স্টেপ নামানি তাবক তো দুইটা নোটিফিকেশন রহকা 19 তারিখ মে 2025 কাছে নোটিফিকেশন নংহকা 11 তারিখ July 2025 hai notification hopika ISC bikhai di hinai inter agency cross verification aroni ni central ni force tongnai BSF CRPF IB intelligence border intelligence borok tongnai borok abno samung tangnai abongke central nodal officer amaike sanamoi abno pushback khainani rutugui kari pushback khainani samung tangnai যদি নম ঠিক মতে তাংজা গিয়া হাঙ্কাই চিনে হানি বছর নং আংকে হানি দংনাবা হা যেহেতু সং চিনে হাউস সং কমাখা সং হাইনো সে থিसिनाय চিনে জেনারেশন হাইসে পাইসনাय কে সং এক সময় নাই বলে নাংনা নেবো স্টেজ তামা খাইনাय বলে নাগা তো ফানথিলাयनाय চিলাयनाय হা মশালথি আসামা মশালথি আন্দোলন খালিমাय খাইलायनाय রমাयनाय ও জায়গা যে বিদেশি দংনাय রমাयनाय বড় ভায়োলেন্স নাই বলে Okay, central government amhaita naitung boro o jaga action na thung jara tongsin action na thung
जरा तंसिनी बर' एक्शन नाथुं सेंट्रेल पैरामिलिटारी फोर्स तुई फानंथुं और राष्ट्रपति शासन फानो बर' जागानि एक्शन नाथुं जदि न नाया जों नासिं दंनानै ताबु ना नाया नाया हंखे जोंबो आबो आमहाय आंदोलन खानिनि बाय दंनाय अहानि बसारक गाबो कासे नेशनल थ्रेट नो नेशनल सिक्योरिटी नि मैटर नो नके ओ जे इलीगल इमिग्रेंट्स ओ जगह फायै और नि चाथाय चावै अधिकार नावै ओ हानि बसारकनि अधिकार न बुंथिदो खायदोमोनि आबो कासे नेशनल सिक्योरिटी नि मैटर आबो आइनि बगैनो अबनो सीरियसली बाबे नेटार वानसुंगा नांगो जरा देश न ओ हानो भारतवर्ष न चालक तंना रक बरक वानसुंगा नांगो अबो बेलाय के सेंसिटिव बेलाय सीरियस मैटर नि वानसुंगा नांगो Hado hai belai kena war masing je bek kirim masing ja. Hado hai danak sidak pampli gasa beka social media wo mokol baitang eba kok baitang danak sidak pampli. Ngai te taok te bok sanok pulen no pampli no guno kaham ke samanai tong eba kaham ke no bujima nei tong na tini ni pampli bawa hai no. Ngai te taok te bok song tini ni pampli ngo bai je. Hado hai belai kena tini salosini sar koroksa social media wo fainai. Belai kena tini te nyata montri no no joli jaga ba wa hai belai kena tumpla jaga. Tam ne lo ba ke tabu sung sora tei sini Bangladeshi illegal migrants song tei nai tabu bo re klai mai ni nai ba wa hai samungo mungsa klai mai ni nai belai no joli jaga sino sar tei amni yang lo ba wa hai tabu sung sora tei re klai mai nai ke pro bo tension klai eba wa hai action samung klai nai re klai ni ba khak ya pri salai nai ni sawi kana ke sino sar Paningite taok te bok song bisi kok sewoi teni ni salo sini osar tanga wa ke sini te nyata montri rong no joli jangane nang jake ba wa ke khok kengane nangka abno tine seng bini khong bisi te ba mample bisi te seng kisa kam ke bo joi nyala ne ngite taok te bok song kisa kam ke nai tongdi teni no mample no sengmuka je kisudin sekang sini hasteni chief minister Profesor Dr. Manik Saha bo saka je kaisa सांबादिक bai प्रश्न फायजागै जे सिनारो जे इलीगल माइग्रेंट्स पोस्टबेक खायनानि खेत्रेव काटबियार बुसुखनाय हनै बो बुफ्रुन सिमि रहजागनाय माने इलीगल इमिग्रेंट्स रंनो फुरुन सिमि कारिजागनाय हनै सापुरु सिंपुरु बो काisa सामानि दंगो 31 डिसेम्बर 2014 हनै एक्चुअली abo o je illegal immigrants is not tiei bo bin thne busu point ni legal botong abo saime ya je bo to sanai no boto bo sakai no am hakin nai abo ko gya bo to saino mano abo haingnai ba onek kisu pon saimano ko ma haise je tabuk illegal immigrants issue no tiei je tabuk sara bharatborsho je tool par choli tongmani শুধু ভারতবর্ষ সিমিয়া tabuk whole world no je nini beani pon অনুপ্রবেশকারী বিদেশি রক যে বেআইনি ভাবে হাবুই তংফাইনে রক no বরং পুষবেক খাইনে bai rwkhlaini bagui abo kaisa sara world no tabuk choli tong जों abo nugui tong je tabuk taw sino India o je 19 May 2025 Government of India Ministry of Home Affairs ni ngi kaisa je notification kari jakmani abo to sungjato no saiman ka engke all over India no abo tabuk samung tangjak tongo joto state tai union territories borok no dagi jakha samung choli tongo singabo saimano engke sinoro tangbo tangjagya sing kisudin sekang nukha sinoro kaisa special task force nei গঠন খাইকা কয়েকজনা পুলিশ অফিসার নতই সেনি অর আসজরতনি সুন্দর কিন্তু ও যে ইলিগেল ইমিগ্রেন্ট ইস্যু অম जों 2019 CAA to 2016 simino CAB tengkha engke abo 2019 CAA abo implement ngai 2020 ni simi CAB implement ngai ni bagi parliament bill pass engkha 2019 seng parliament sini home minister je Amit Shah bo samani tongo
যে অল ওভার ইন্ডিয়া ও 1951 রগৈ এনআরসি খাইজাকনাই হনি ব সামানি দङ पार्लियामेंट पासावै आबो नायदि सोंताबो जुदि न यूट्यूब रो रुतुं नायखे आ जे साखलायमानि आ भिडियो न सोंनोकनाय ओ जे इलीगल इमिग्रेंट इशू एक्चुअली अब बाय ओ जे सीएए नि आबो कोन रिलेशन क्रय सीएए नि जगह ओ इलीगल इमिग्रेंट्स जे विदेशी अनुप्रवेशकारी ओ इशू अब आलादा सम्पूर्ण आलादा जों किछुदिन सिगां नुखा जे जोंनि हाकतरनि मन्त्रि बख्रक बरंगोनां नरेंद्र मोदी जी कलकाता दुर्गापुराव ब कायसा रेलिओ कक साथिनि स्राय स्राय साका जे ओ जे विदेशी अनुप्रवेशकारी इलीगल इमिग्रेंट्स रक न ओ हावो इंडिया तनिया बरन बेगन रुतुकारी बायनाय आबो ब आइननि माध्यमे इंनाय संविधान जे आइन तंग जे दारा तंग आबन अनुसारे इंनाय गो जागा ini kadobiar ni kuno kok phelia 2014 ba 1971 1966 1997 ama kuno kadobiar ni kok aja phelia মানে বন যাচাই খাইयै সংবিধানগত ভাবে রুতুগৈ ব নাগরিক নাগরিক আপনি যাচাই খাইयै পুজবেক খাইজাंनाय স্রাই স্রাই সাজা গস্তাবক সিনর ত্রিপুরানি যে ত্রিপুরা হাস্তেও যে डॉक्टर मानिक साहा अकक सामानि आगोल आं नायनायखा जे विशेष खायै ताबुक अबनो सामं तां तंनाय विशेष के ओ इलीगल इमिग्रेशन तै इशू स्नामै जारा नि डेपुटेशन रुवै नि मिसिल तिसिल खाय तंना रक विशेष खाय मथानि जे लीडर्स रक न नुगमानि इंक्लूडिंग सिनि जे बुबाग्रा सिनि एमएलए सिनि रंजित सार बा मथानि विभिन्न जे लीडर्स रक जागा जागा डेपुटेशन नायखा बरन अबनो तै सामं तां दङ सिनलोगो फियाबा डॉक्टर मानिक साहा 2014 31 डिसेम्बर नि परे जारा फाइनाय बरन जे रुतुगुय पुजबेक खायजांना हिनि जे सामानि आबोनि प्रतिक्रिया आबोनि एगेंस्ट के अबनो कोनो सामानि नुगिया आबनो माने वानामा सिंसा अबनो वानामा सिंसा जे नों इलीगल इमिग्रेशन ती जे नों सामं तां तंमानि सामं जारा तां तंनाय रक्ताबो फन्ट नखरै बरक अबनो तै कथेसाबन सायाको आबनो सिनि वान सप्ताह अब आं विशेष खाय अमथानि जे लीडर्स तंनाय रंनो मुसुंमानि बरक अबनो तै कक सावै अबनो एगेंस्ट बा अबनो खंडन खायै कक सानानि माने कक सावानो हनै वान सकमानि किन्तु ताकsak दरा केबो अबनतियै बुकु खुलो दियाको ओंखाय आबनो सिनि वान सप्ताह जे सिनरो जे पॉलिटिकल जेटा तंगमानि जेटा राजनैतिक जेटा थंलाय तंगमानि अब सिनि बागै बेलेके हामिया जों साइमानो जेटाबो 19 मे 2025 गवर्नमेंट ऑफ इंडिया नोटिफिकेशन कारिखा दिनैनि बांग्लादेश एके म्यांमारनि फायनाय रोहिंग्या बांग्लादेशी रंनो रुतुकारनानि बागै रुतुकारि ओय चारटा स्टेज को स्टेज बायखे बरनो कारिनानि कुइलाखा रुतुगै आइडेंटिफाई खायनाय आबोनि परे बरनो एजुकेशन होनो आबोना एजुकेशन बरनो रुतुगै बरनो जासाय खायनानि जे बरके बांग्लादेशी दा ना इलीगल इमिग्रेंट ब जागानि आबनो जासाय खायनाय बय कायसा कोर्ट नो आबनो नेशनल ट्राइब्यूनल होनो जेमन सिनर खायजा गयाको किन्तु आसामाव खायजा अन्य स्टेट खायजा सिनर खायजा को ताकबो ओंके आबोनि परे आ एजुकेशन खायबै फैयै बनो इ ब फाटारनि बरक बा विदेशीनो चिन्हित खायमानजाखा ओंके विदेशी हनै चिन्हित खायमानजां परे बनो तो कायसा जागा तना नांगोन बनो तो हाय नॉर्मल ताय तनै मांगला ओंके बनो बरो तनाय डिटेंशन कैम्प ओंके डिटेंशन कैम्प सिनर स्नाम जागियाको ओंके डिटेंशन कैम्प तनमानि परे बनो within 1 month बिसिङो पुजबेक खायनानि जे देशनि फैके आदेशन बनो पुजबेक खायनानि अबंका सिस्टेम जेटा सेंट्रल गवर्नमेंट होइते होम मिनिस्ट्री होइते जे नोटिफिकेशन नखबनि आबो ओंके आबोनि यागोल 11 जुलाई
sin borok joton mutunarak baydi 11 July 2025 takaisa central commission hoite state protector state government thani abo kaisa circular phaika notification phaika abong kamo hai je protector state kaisa central nodal state nodal officer tongnai o je illegal immigrants tongno rutu karne bagai tai abni sate central nodal officers borok tongnai aro sabo tongnai male obo kaisa 11 July 2025 je notification nokhamani a jaga angkha ISCB khaijaknai ISCB inter agency cross verification honbono inter agency cross verification aro sabo tongnai aro central force border security force tongnai CRPF tongnai central IB tongnai border IB tongnai nangka central ni je hai IB intelligence bureau boro ajaga tongnai o je inter agency cross verification protector state na abo khanani bagai circular hojak sinoro bor hojak কিন্তু sini bisas khai sin tipra sarok je obonotoi samtang tonarok ang saimia borok boni thane o knowledge to tong kri saimia o je inter agency cross verification khanani bagai already state government no order hojak ministry of home affairs no hoite okay state abo khara khajak ya saimia obono sungjara nini je political leader fan hundi ba do phani bagai stock sanai do phani bagai samung tangnai ba tabuk bisas khai to MLA roni samung ble MLA MDC EM jara public representative borok ni bud by chongjak je tabuk leadership borni ni daitto obono nai samung tangnani আর যদি অবশ্যই samung tangjak angka borno tangnani sarkarno badyo khainani boni daitto boni responsibility ko obono je tabuk all over India o obo samung choli tongo je illegal immigrants rongno rotugo identify kheye je sabano bon pushback khainani o samung choli tongo kintu sinoro bosu point samung choli tong ya abo oroni je MLA MDC ba nini kobo nini assembly o obono pokti sana nango sini je tabuk MLA tongnai ro gabono nung je singmani 2014 31 December মুখ্যমন্ত্রী তো সাইরেখা যে আবনি পরে যারা ফাইনাই বরং সিএ নি আন্ডার যারা সিএ নি আন্ডার যারা 2014 না আগে ফাইনাই বরং হংকে নারাগনাই আবনি পরে ফাইনাই রং পুষবেক খাইনাই হনি যে মুখ্যমন্ত্রী সামনে আবো কিন্তু সঠিক গিয়া ভাইকে নাইদি আং খাসিং সাকা সিএ বাই অ যে ইলিগেল ইমিগ্রেন্ট যেসো আবো আলাদা ম্যাটার সিএ সিংতাং সাইমান 2016 সিএ বিখানের বাগৈ বিল টু বিহিকা 2019 abo tabo parliament bill pass angkha 2020 ni simi abo CAA act ini chalo angkha kya ba a CAA ni antang ba CAA angkha ni Pakistan Afghanistan Bangladesh aro ni jara persecuted aro chatok pitok khaijagei tongmaya jara Hindu Buddha Christian Jain এটা ছয়টা ধর্মনি বড়রক মুসলিম বাদে মুসলিম কান্ট্রি ও মুসলিম বাদে যারা তিনি ও হিন্দু শিখ জৈন খ্রিস্টান অমহাই যে পারসিকিউটেড আরো সাতক পিটক খাইজাগে তংমাইয়া বরক ন ও ইন্ডিয়া তংফাইজাক বরক ন সিটিজেনশিপ নুন বাগিছে ও সিএ ni আইন আজাগ অমহাই সাজাগে যে অর হাজার লাখে ইন্ডিয়া হাপাই বেআইনি অনুপ্রবেশকারী বরং আ সিটিজেনশিপ নান বাগৈ আ আইনো সাজা গিয়া নাইদিন নং সিএ ni আইনো তামতং অল ওভার ইন্ডিয়া ও 31,000 সামথিং অনলি 31,000 সামথিং সে আ সিএ ni এক্টিয়ার তং আ বড় রকসিমিসে ও সিএ ও অর নাগরিক মাননাই সিনারো তো গোবাং ইলিগেল ইমিগ্রেন্টস ফাইকা जेफ्रु निसिमि जों भारत बाय थांखा 1949 15 अक्टोबर आवन पर 51 of 50 अनेक फाइका 56 अनेक लाखे फाइका आवनि पर 1971 जे बांग्लादेश नि जे जय बांग्ला युद्धपुरो आपुरो सारा 15 लाख नि साइ गोबां चिनर फाइका शरणार्थी आबो तो आनि को गया आबो तो नि विभिन्न नेता नि खुद शेख हासिना
और 2012 आस्टकनि आसाम राइफल मार्ट फाइफोर बसालांगन दङ तावबो भिडिअ खुंनो हेके जे शरणार्थी बुरो फाइका बोसो फाइका अब रेकर्ड दङ डाटा दङ सारा 15 लाखनि ऊपर फाइजाक ओ जे अब बरख रिफ्यूजी माने बर हंके शरणार्थी बरक न ओ जागा इंडियन सिटीजन रनान बगै तावजा दरा नि पार्लियामेंट कोनो आइन पास याखौ कोनो सारकार नंखयाखौ अथच 1971 29 नवेम्बर बरक न सिटीजनशिप रिमांगला हनै सेंट्रल गवर्नमेंट होते कैसा नोटिफिकेशन फाइजाक दङ आव एक्शन खाइजाक गया ओंके बरक भाइके ओ जागा सिटीजन नों खाबा जे जागाव इंडिया गवर्नमेंट पार्लियामेंट ओ इलीगल इमिग्रेंट्स बाजे शरणार्थी फाइना रखनो लाखे लाखे फाइना रखनो सिटीजनशिप ना बगै कोनो आइन स्नामदाय होता साक जरा 1955 सिटीजनशिप एक्ट आबनो अमेंडमेंट खयै तावसाक जरा बरनो सिटीजनशिप ना बगै कोनो आइन स्नामदाय याको ओ सीए आ एक्ट रे क्लाया आं थासिं साका सीए नि आइन तो जरा हिंदू क्रिश्चियन बुद्ध पारसी जैन मुस्लिम बादे अफगानिस्तान पाकिस्तान बांग्लादेश पार्सिक्यूटेड इंगै जरा निनि आरो तंगमाय आंनि सातपि तंगि फाइनाय रक बनि बगैसे सीए सिनरो जेफुर सीए चालो खाइक्या सीए चालो खाइमा परे खरकसाना पानो नों अरा आं बांग्लादेश नि फाइमेनि आनो सिटीजनशिप नि एप्लाइ खाइनाय त करै तारमाने अ जागा सीए नि आन्दार सिटीजनशिप माने करै ताकैसा सीए नि आइनतम सजाका जे ओ सीए ऑटोनोमस डिस्ट्रिक्ट काउंसिल एरिया टीटी एडीसी एरिया बा नि रिजर्व एरिया जेमन तबो आसाम तंग मिजोराम तंग चिनि कर टीटी एडीसी एरिया तंग माने ऑटोनोमस डिस्ट्रिक्ट एरिया वो अब एप्लाई खैमिया अब एप्लाई इंगे अब आ आइन चालू खैमिया अब वो ओ सीए नि आइनो तंग ओंके ओ लाखे लाखे जे आ इलीगल इमिग्रेंट्स बा जरा शरणार्थी फाइनार चिनो त्रिपुरा हाबै जरा निनि इलीगली बाबे बुद रुई निनि बुटार आइटका सनामै आदार सनामै और बुद तुद रुई मंत्री एमएलए साइ तंगार बरनो सिटीजनशिप ना बगै ताबो कोनो आइन सनाम जागियाखौ ग बरो ओ सीए नि एक्टियार बरो क्लाया ग बाहायके 2014 31 तारिख डिसेम्बर नि बिसिङो जरा फाइनाय बो बाके सिटीजनशिप मानायबा आबो कोनो दिनै इंमाया मुख्यमंत्री जदि न अकक न साइतं हाका बिना बो इलीगल बो आइन सिया बो आइन परिया सराय सराय दा अपनो तेनो आगे जरा फाइनेरो बरबो तो सीए नि आन्दारो न फेसिलिटीज माना बगै आयाबा दरमे बाबे सातो बितो खाइजाबो नि एप्लाइ खाइका बर एक्सेप्ट करनाय किन्तु ताकसा जरा खाखाय खरसा पाना आया ताकसा जरा त्रिपुरा नि आगे जरा फाइनेरो फाइनार ए आगे फाइनार खाइसा खरसा पाना खाखाय ओ सीए इमप्लीमेंट नंगै आइन नंमोन परे खाना खाइका इलीगल माइग्रेंट्स नि बमो जदि आगे जा फाइजा गनो नोटिफिकेशन ऑफ पोस्ट बे फाइनल प्रोसेसिंग शुरू खाना काय बर गाय म दरमे बाबे आक्रांत तो ने प्रोसेस रिएप्लाइ खेतिके सीए ना नरो आमा हेनि जमान बमो नार रिजेक्ट किनि आबो गेरजे अब तो जदि बर एप्लाइ खेमेनि परे सेमाने बले एप्लाइ खेगेल थन बला बर जे आं बांग्लादेश हम जागा तंमानि आं आरो सातपि तंगि तंमाय आंनि फेमेनि आनो जागा सिटीजनशिप एप्लाइ खेग्रा थंला आबोन परे गंनाय एप्लाइ खेमेनि परे आबोनि कैसा ताकैसा स्टेप नखौनाय बर जदि न ताबुक से एप्लाइ खायो हंके आगि के बो आइन बाय ओ जागा बर बुटार आइका छनामै बुट बासाबो एमएलए नंगै तंखा बारनि नागरिक ततै प्रश्न फाइनाय जों प्रश्न मा खायनाय ओ हानिबो सारक तिप्रा सारक प्रश्न मा खायनाय ओ सीएनि आन्दारो जरो बरनो जदि न सिटीजनशिप नानि थांका हंकाय जों प्रश्न मा खायनाय हंके आसुक दिनै ओ जागाव लाखे लाखे फायै बुया बुटार आइका छनामै अरनि नागरिक इंगै बुट रुई मंत्री एमएलए इंग और जे प्रशासन चालक तमनि अब बाकी अंका आपनो सुनो जस्टिस रगदि जोंहा को मा सावनाय अब नों जदि सिया हंकाय नों जदि सचेतन हंकाय बर अनेक किछु खाइमोन जारा नों और प्रशासन चालक तंनार अनेक किछु न खाइमोन नों जदि सचेतन हंकाय नों सचेतन मा तंनाय abono tabo sini bagi belake golden opportunity जों जदि न आं आगे उसका जों जदि न तabo political saka kasawoi
o je issue no political issue snamia karei sini national issue snamoi jodi no sing sothik babe sing move khale ke kaham ke chinton khalaye monthon khalaye wansok laye obono ঠিক ভাবে sing nini legal side tei tai sing bopti side ke movement khainai obono tei wansogoi sing himlai ke ojorao sini sing je naimani tipra sarok jeta yokna hnei tongmani yokna hnei je andolon khali family obo ojorao yokna ni sini susuk tong bhai ke nai di sing to jotono salayo sing orao sini hawono sing buni selengma tongmani 70 to 75 years engkha buni hani borok phayo jagani malik dong phaikya sing odikar malia sing suppress depress khaijakka sing je odikar mayang mani karon bo o illegal immigrants no sini man thaimai yang mani karon bo borok no politically sing depriving tongmani economically depriving tongmani ini business joto kisu jaga sini sing khomota mayang tongmani karon borok o jaga majority phaikya sing je okok sai tongmani obon hoite sing poritran manani hingkai ojorao sing tabjagoi politically saka thangai tabjagoi samtangai nang o jagao o issue no tiyei buskang ADC election ba buskang election no simi naharei montri MLA engnani wansogoi simi himlaike sini sing hain haitasa monago thangpinai na diang nono ojora sini baike golden opportunity nang saon sinoro sing jara regional party khainero sini je demand IPF tini demand tamo 2009 ni simi sing ADC area na Tipraland sano mana mangkha tapsak dora mayaku bo koi bosorong ka 16 bosor kai tongkha aboni pore Tripura mothani demand tamo Greater Tipraland mana mangkha mayaku 2024 ni 2 March 2 tarik March kase agreement khelaika Tiprasa accord hnei kase agreement khelaika tripartite agreement Tiprasa accord ana tripartite agreement khelaika ke abo bo ungya khumaya nka IPF ti bai jeta 2018 o central government BJP government jeta nini borkasa ko khelemeni agreement khelemeni je 125 politically 125 amendment abo ungnai oro TTC ungnai hnei jeta agreement khelemeni abo dang khata bo ungya abo to parliament ko sa phia jeta bo illegal immigrants tui je movement khainai NRC ni tui je movement khainai TPF je patal khainani bodol bo je movement khaimeni 2014 ni simi achayei omno tui illegal immigrants ni against movement khayei supreme court case khaikya international ni united nations thang saikya কিন্তু অবলে ও যে ইলিগেল ইমিগ্রেন্টস को পুশব্যাক খানে বাগে যে সানমানি আবলে কিন্তু সেন্ট্রাল গভর্নমেন্ট অর্ডার রে যে বরং পুশব্যাক খানে বাগে প্রটেক্টর স্টেটন দাগি অল ওভার ইন্ডিয়া नि প্রটেক্টর স্টেটন দাগি খা ইউনিয়ন টেরিটরিজ দাগি খা নিনো ত্রিপুরাবো দাগি গোসং সাইমানো আইপিএফ যেটা সানমানি ত্রিপুরাল্যান্ড আবো রিয়াখো মঠা যেটা সানমানি আবো রিয়াখো কিন্তু TPF রক যে আন্দোলন খাই যেটা সানমানি ইলিগেল ইমিগ্রেন্টস তো পুশব্যাক মা খাইনাই রির খনাবলে সেন্ট্রাল গভর্নমেন্ট রির খনাবলে তবো নকে TPF আন্দোলন খাইমেনি ফলে TPF রক আন্দোলন খাইমেনি মোটামুটি সাকসেস নি মানস পাবলিক নো বিচার খাইতং যে এক সময় TPF নি বদল শুধু পাতাল কইনা সিমিয়া জাগাও পাতাল কইনা ন যে ইন্সপায়ার খাইয়ে ও যে ইস্যু illegal immigrants ni against je khorang ni sawoi o illegal immigrants ba sornatira o jaga ni nagorik nya ko borno jodi sing india government no janogoi boni against movement khai jodi sing samutang hake obno borno rohnani sujuk tangko ni o je issue no tubnai patal kina badebo tei borok tong o issue no tei borok tong o TPM ni je founder patal kina obono ko মানে patal kanya no oboni founder ba bini no bo ko bini issue no angke ang sanai ma ka haise o je issue phaimani aboni gulugo kubun borok ni botong মানে aro idea tong ideology tong haipano tabo TPM ni founder jehetu patal kanya boro beshi ko awareness khaika
ओंखाय बननो पाब्लिक रक बो सापोर्ट बो खायका ताई बननो गु बेग बो हनका गताव पाब्लिक रक चिंता खायतों जे पाताकना एक समय इलीगल इमिग्रेंट किसुनो तै कक सामानि आप्रो केबो खनाया एमनकि इंडिया बो खनाया ताबो और खनामा करे इंडिया नि ऑल ओवर इंडिया जे खनासियो अब किंतु पाताकना इश्यू से टीपीएम नि इश्यू से ओ जे ताबो ऑल ओवर इंडिया वो इलीगल इमिग्रेंट्स न रहनान बगै जे संतांग दमनि अब टीपीएम नि इश्यू से टीपीएम नि इश्यू पुला तिप्रासार खनालिया फरांग दिसाका कारण उराम उराम 2014 नि सिमी जंतर मंतर थांगै ओ जे इलीगल इमिग्रेंट्स फातानि बराव फायै सिनो अधिकार नाय दं फायो सिनि अधिकार बंचित खायनो दं फायो सिनि चाथाय चाय दं फायो सिनरन चाकरि बाकरि बराव नाय दं फायो ओ इसुनो जखनते जों दिनै दिल्ली जंतर मंतर हाय जागावो थां साइका विभिन्न जागानि इंडिया नि विभिन्न स्टेट नि लीडर ऑफ आबुनो साइमान का खानाका आबुन प्रणबो साइमान का जाग्रा तंग थांगा जे इलीगल इमिग्रेंट्स रक और फायै सिनि इंडिया नि जे सम्पत्ति तंग फायमेनि आबो सिनि इंडिया बगै क्षतिकारक बरो साइमान का हावन बगै तबो सारा इंडिया नो ओ इशुनो सामतांग जाक दं पुइला तो सिनो त्रिपुरा बरक अबुनो खनालिया न और ताबो खाबनो तियै जतनो सचेतन उनका सामतांगनानि बगै उनका ताबो उनका जतनो साकना लायै पॉलिटिकल मालिस नान बगै आबो तेंलाय किंतु जखन ते टीपीएफ साफुरो हंके अप्रो टीपीएफ नो कवर हुंका टीपीएफ नो गुबेक हुंका बोखा टका को चप्रखा मनो स्टॉप खाइ रखा किंतु ताबो ओ टीपीएफ रक जेते सामु को इशुनति सामाने अबो ताबो सामु नांखा आंनि हिमालय इंडिया गवर्नमेंट ऑफ सिसाइ थांका कारण सारा भारतवर्षाव इलीगल इमिग्रेंट बेनि बे हापायनाय रक प्राय 7 कोटी नुपर आबो बेबागनो ओ इंडिया नि जे सम्पद चाकरि बाकरि बेबागनो बरक आबनो बुक खायतन अथच ओ इंडिया नि बरक आबनो बरनो बागैचारि मातम आज इलीगल इमिग्रेंट्स आसे करि हिंके तो निनो इंडियन बरनो आसुजुनो बां खाम इनका ताकाय आबो सिमिया अमो नेशनल थ्रीट बंग दंखा नेशनल थ्रीट भाइके दुइटा लामाते नेशनल थ्रीट दङ ओ जे इलीगल इमिग्रेंट्स बा निनि बायरानि बरक विदेशी फायै और बरक निनि एंटी सोशल बा क्राइम सामु ताङै मानो एक समय ताङैबो दङ अब कासे नेशनल सिक्युरिटी नि मेटार नोंका तागायसा सिनो त्रिपुराव जों साइमानो ओ इलीगल इमिग्रेंट्स लाखे फाइनो सिनरनि डेमोग्राफिक चेंज जोंखा और ने हानि बसारक बंनि क्षमता खमाखा पॉलिटिकल राइट्स खमाखा निनि इकोनॉमिक राइट्स खमाखा एडमिनिस्ट्रेशन खमाखा इनके ओ हानि बसारक एक समय सोंला ताइ सयलिया हनै जदिनो सरकार जदि रखलाया सोंनो पालखे रखलायसिना हनै जदिनो वायलेंस लाखेखे अब कासा नेशनल सिक्युरिटी बगे ट्रीट नबले है दा नेशनल सिक्युरिटी बगे ट्रीट नो तब सेंट्रल गवर्नमेंट होम मिनिस्ट्री हने साखाले के बरनो रखलायनि रुतुगै अथथ जागा सामुं तांगे स्टेट गवर्नमेंट हके जों साबि अहानि बोसोर जलिनाय एक समयनि नु बांलादेश जे शेख हासिना रखलाय रमाय आमा सिचुएशन नंनाय आबो दैसा बुंनाय अब कासे नेशनल सिक्युरिटी नेशनल थ्रेट गाहायनि बगे न गवर्नमेंट ऑफ इंडिया चिंता खायकिया अबनो सामुंदाना नांनाय जदि न जे ताबो जे गवर्नमेंट ऑफ इंडिया स्टेप नामानि ताबो तो दुइटा नोटिफिकेशन रहका 19 तारिख मे 2025 कासे नोटिफिकेशन नंखका 11 तारिख जुलाई 2025 हाय नोटिफिकेशन रहपिका आईएससी बिखायदि हनै इंटर एजेंसी क्रॉस वेरिफिकेशन आरनिनि सेंट्रल नि फोर्स तंनाय बीएसएफ सीआरपीएफ आईबी इंटेलिजेंस बॉर्डर इंटेलिजेंस बरक तंनाय बरक आबनो सामुं तांनाय आबो अंके सेंट्रल नोडल ऑफिसर आमायके सनामै अबनो पुजबे खायनानि रुतुगैकारि पुजबे खायनानि सामुं तांनाय जदि नमु ठीक मते तांजा गया हंकाय सिने हानि बसार नों आंके हानि तंनाबा हा जेहेतु जों सिने हाउस सोंकमाखा जों हायनोसो थैसिनाय सिनि जेनेरेशन हायसो पाइसिनाय के जोंबो एक समय नायब्ले नांनानै गैसे दामाखायनायब्ले नागाथ फानथैलायनाय सिलायथैलायनाय हा मसालथै आसामाव मसालथै आन्दोलन खालामनाय खायलायनाय रमायनाय ओ जागा जे बिदिसि दंना रमायनाय और वायलेंस नायब्ले
ke central government amhai ta nai thung boro o jaga action na thung jora tongchini action na thung jora tongchini boro action na thung central paramilitary force tui phanang thung oro rashtrapati shason ri phano boro o jaga ni action na thung jodi no naya sung nasing tongrani tabu na naya hangke sungbo abo amhai andolon khani ni baidong nai ahani besarok gabo kaise national threat no national security ni matter no hangke o je illegal immigrants o jaga phayoi oro ni chathai chawo odigar nawoi o hani besarok ni odigar na bonchite khaitongmani abo kaise national security ni matter abo aini bagin obno seriously babe netar wansunga nango jara desh no o hano bharatbor no chalok tongnaro boro wansunga nango obo belai ke sensitive belai serious matter ni wansunga nango nung ang baidong nai jodi no omo thik mote nai sangtang jagya hangke sung saya je oro je wanji tongnai je banglabashi jotono bangladeshi sung akok saya কিন্তু বাংলাদেশি ফাইনাই যে ইলিগেল ভাবে বর্ণ তুকার নিলে কিন্তু সরকারের দায়িত্ব নিনানি যত নিন্দায় মো দাতে দাতে সংতাং জানা আম হাইছে আপনো সিনি ত্রিপুরা সরক ওয়ান ছক দি ওয়ান ছক জরা ফাইকা যেসং 75 ইয়ার্স সময় শুধুমাত্র মাসা মুসো খরকসা খরকসন এমএলএ মিনিস্টার সামান বাগে সিমিসং আন্দোলন খেলাইকা চাঙ্গরি খাওই বখরগনি নি পাকর সরলাইयै আন্দোলন খেলাইকা অনেক হংলাইকা মুভমেন্ট খেলাইকা কিন্তু জাস্ট কিছু বরং এমএলএ মন্ত্রী চারনা বাগে সিং আমাই সামো খেলাইকা ছয় সিনি দফানি বাগে যে মুভমেন্ট আন্দোলন যে দফায়ক নান বাগে মুভমেন্ট জরা ফাই দङ দর যতন ওয়ান ছক দি সিনি যারা ত্রিপুরা সা বসংনি বররক যতন ওয়ান ছক দি যে অজরা বপ্তৈ তাবো ফাই দङ जों जुदिनो थानचाङै सामुंतांनानै हंके सुदु बुट नि बागै सिमिया सिनि दफा चाबजागनानै दफा यगनानै बागै मुभमेन्ट हंके जों जतन मा नंखरनाय जे बरक सय दफानि बागै सामुं खायनाय जे बरक कुबुइखे सामुं खायनाय बरनो रुतुकनानै बरनो सिनानै चाइतक दि आंगासनो कयनांबो जों सिनि बररक आर जे बररक आइन কক সাব যে যুক্তি কক সাব আবনো কাহাঙ্গ ওয়ানসগৈ চাবই ওয়ানসগ নাইদি সাক ব আইন ফরি নাইদি খুলগৈ নাইদি যুক্তি ওয়ানসগৈ নাইদি সাবতাম খাইতং आं सिनि लोकरावनो अबनो सानामु संग जे जों 75 ইয়ার্স সময় अजागाव फातानि हास्तानि बरक बाय अर जों सातक पिट खाइतं जागमानि सिनि यगनानि हंकाय जों साक सिवै जों सिनि एनालाइसिस खायै जों ब लामा हिमना नां आबो जों जतन वान संनानै दरकार हानि बागे आं जतन न कयनामु संग जों अजराव जों साक वालायलायाकारै राजनैतिक जानजानि बदल जानजानि प्लेटफर्म तरनानि बागे सांतांयाकारै दफानि बागे चिन्ता खायै जों त्रिपुरासा चाबजागनानि किसिसा पन्चायतनि सामुं ब्लकनि सामुं आबनो मानानि बागे जों बाय जों बलाय तलाय इंलायाकारै जों वानसगै चाबजागै सामुंतांनायनि दरकार जोंनि नेक्स्ट जेनेरेशननि बागै वानसगै जों सामुंतांनायनि दरकार अबनो आं लुकरावनो गोसानो बुंनाय आसोनो हामबाय।